Saudara, hari ini saya ajak kita membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-11. Now I invite us all to open our Bibles to Luke chapter 11. Iya. Lukas pasal ke-11. Kita membaca dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. We will read from verses 5 to 13. Oke, saya akan bacakan sekali dalam bahasa Inggris bagi saudara, dan saudara silakan yang berbahasa Indonesia silakan mengikuti di Alkitab saudara masing-masing ataupun di layar. I will read in Indonesian and In English. yeah. English. Yeah, and then saudara silakan yang bahasa Indonesia. And if you're reading in Indonesian, just follow along. And Jesus said to them, this is Jesus, to his disciples, he said, "Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, 'Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him.' And he will answer from within, 'Do not bother me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything.' I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him." Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us come together in prayer and ask for God's guidance. Bapa di surga, kami sudah membaca akan firman-Mu. Our Father in heaven, we have read your words. Dan kami sekali lagi memohon Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami. And again, we ask that may your Holy Spirit lead each one of us. Baik hamba-Mu yang berbicara dan penterjemah, May it be your servant who is preaching and also the interpreter, sehingga kami boleh dengan setia memberitakan kebenaran firman-Mu. so that we can faithfully preach your words. Dan kiranya Engkau mengurapi kami sehingga boleh memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa dari Roh-Mu yang kudus. And may you anoint us so that we can preach your words with power from the Holy Spirit. Dan Tuhan berbicaralah kepada setiap kami yang mendengar, And may you speak to each of us who are hearing, sehingga setiap firman yang diberitakan boleh jatuh di tanah hati kami yang Tuhan sudah persiapkan. so that all your words may fall into our hearts like a good soil. Dan benih yang baik itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. And that this good seed may be planted and grow according to all for your glory and praise, Dan membawa sukacita berlimpah-limpah di dalam hati kami. and bring abundant joy into our hearts. Berkati kami semua pada sore hari ini. Bless us all this evening, O Lord. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray and we give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, dalam minggu ini ada satu berita yang cukup besar di Australia. Brothers and sisters, this week there was a very big news in Australia. Seorang yang bernama Neil Daniher itu meninggal dunia. A man named Neil Daniher passed away. Kalau saudara tidak tahu, Neil Daniher adalah seorang bekas atau mantan pemain football AFL, dan juga pernah menjadi coach di AFL. If you don't know who he is, Neil Daniher was once an AFL player and also a coach as well. Dan dia tahun 2025 itu mendapatkan penghargaan sebagai Australian of the Year. And in 2025, he received the award Australian of the Year. Kenapa dia dapat Australian of the Year? Why did he get this award? Salah satu yang terutama adalah bukan karena dia pemain sepak bola, bukan karena dia pernah menjadi coach. It wasn't because he was a football player or that he was a coach. Tapi kira-kira 12-13 tahun yang lalu dia berhenti sebagai coach daripada AFL. But it's because about 12 to 13 years ago he stopped being a coach. Dan dia berhenti karena dia menderita MND.
And he stopped because he had MND. Itu adalah motor neuron disease. Ya, dan dia sejak dia sakit itu dia kemudian mendirikan apa yang disebut sebagai Fight MND. And since he got that disease, he stopped and he opened an organization called Fight MND. Ya, dengan beberapa temannya yang lain, mereka berjuang, dan karena dia sendiri kena, dan dia berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin uang untuk research daripada penyakit MND ini. So this organization was made by him and his friends, and they gathered money for research for this MND disease. Rata-rata orang yang kena MND itu begitu kena, didiagnosa kena, rata-rata umurnya tinggal 27 bulan. So those who get MND will have an expectancy of 27 months. Tetapi Neil Daniher dia hidup lebih dari 12 tahun. But Neil Daniher lived beyond 12 years. Dan dia di dalam 12 tahun itu dia berjuang dengan segala macam cara, dan salah satu kalau sudah mengikuti berita yang disebut sebagai Big Freeze, itu adalah satu acara untuk mengumpulkan dana untuk research akan penyakit MND ini. And he fought very hard during those years, and he also had this event called the Big Freeze, where he used it to gather money for the research for MND. Ya, sehingga sampai hari ini itu terkumpul kira-kira 115 juta dolar untuk research penyakit MND ini. And until today, his organization has gathered $115 million for researching MND. Ya, karena bahkan dari luar negeri, dari Amerika, dari UK itu datang untuk juga ikut menyelidiki dan mendukung research akan penyakit MND ini. Because a lot of people participated in this fundraising from the UK, from America to gather this money. Saudara sekalian, dia sangat dihormati, dan salah satu yang kita bisa belajar adalah bagaimana perseverance-nya, persistennya, khususnya di dalam 12 tahun yang terakhir, sehingga research MND ini sudah maju demikian pesatnya. And today we can learn from his perseverance and persistence as well in fighting MND and in relation to the research that he's working towards. Dan khususnya kita akan belajar ini menjadi salah satu karakter daripada anggota kerajaan Allah, yaitu bagaimana kita boleh persevere, kita boleh tekun, kita boleh berjuang, kita boleh ngotot di dalam kehidupan berdoa kita. And this is a characteristic of members of the kingdom of God who strive and also who persist in our life of prayer. Dan inilah perumpamaan yang tadi kita baca yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. And this is what we've read from the parable that Christ told us. Nah, sebelum kita masuk ke perumpamaan ini, kita perlu mengerti konteks di dalam kehidupan kita, khususnya gereja GRI. And before we delve into this parable, I want to invite us to look at the context of us as IREC Melbourne. Ya, dan kita khususnya banyak gereja GRI di segala tempat itu adalah sebenarnya sangat lemah di dalam ketekunan dan kesungguhan di dalam berdoa kepada Tuhan. And we can see that a lot of the IREC churches are weak in terms of perseverance in prayer. Kita sering sekali waktu berbicara tentang doa itu berhati-hati terhadap kesalahan orang-orang Kristen tertentu. We are oftentimes very cautious when we're talking about prayer because of the mistakes of some Christians. Sebagian orang Kristen yang sangat sungguh-sungguh berdoa, ngotot berdoa, bahkan sampai doa semalam suntuk. There are some Christians who pray very earnestly and with all their might, and even praying throughout the night. Mereka sampai titik memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang mereka doakan dan minta kepada Tuhan. To the point where they are forcing God to give them what they desire. Sehingga ada satu slogan yang mengatakan prayer changes everything. And there's a slogan which says prayer changes everything. Itu sebenarnya kurang tepat, saudara. That's actually not quite right. Ada sesuatu yang berbahaya di situ. There is something dangerous there. Kalau memang orang percaya doa itu mengubah segala sesuatu, maka itu memang di satu sisi mendorong orang sungguh-sungguh berdoa dengan segenap hati. Because if we say that prayer changes everything, on the one hand it does drive people to pray. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada berbahayanya karena nyatanya, faktanya tidak selalu doa kita itu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita. But it also poses a danger because the reality is God will not always answer our prayers. Kita seringkali mengutip perkataan atau doa Tuhan Yesus sendiri. We oftentimes quote the prayer of Christ. Dan itu adalah hal yang benar karena memang itulah yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. And that's something that is true, and that's what Christ himself did. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku."
He prayed in the Garden of Gethsemane, "Oh Lord, if you are willing, please take this cup away from me. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. But may not my will be done, but yours." Kita seringkali mengingatkan bahwa di dalam doa-doa kita harus sadar bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. We do have to remember that when we're praying, we should pray for God's will to be done, not ours. Jadi di satu sisi ini adalah sesuatu yang benar, peringatan yang benar untuk kita tidak memaksa Tuhan dan menganggap bahwa doa kita yang mengubah segala sesuatu. And so on the one hand, it's right that our prayers are not going to change everything. Bahwa kemudian bahkan sampai sedemikian jauh bahwa doa kita itu akan mengubah Tuhan. And even to the extent where our prayers change God. Kita belajar dari Tuhan Yesus, bukan kehendakku tetapi kehendakmu ya Bapa yang jadi. But we learn from Christ and we pray, not my will be done, but yours be done. Kita juga mungkin mengutip dari Yakobus 4 ayat 2b sampai ayat yang ketiga. And we can also quote from James chapter 4 verses 2b and 3. Boleh dimunculkan di layar? Ya, to be, ya, especially from to be. You do not have because you do not ask or you do not pray. You ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. Pertama dikatakan kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. And so on the first part it says you do not have because you do not ask. Ayat ketiga mengatakan atau kamu berdoa juga tapi tetap kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Or that you ask but you don't receive because you ask wrongly. Jadi ada doa-doa yang salah. And so there is such a thing as wrong prayers. Khususnya Yakobus berbicara tentang doa yang sesuai dengan keinginan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. And James is talking about a prayer that is only in line with what we want and not what God desires. Jadi ada bagaimana kita ngototnya berdoa. Kalau itu adalah doa yang salah, maka engkau tidak akan dapat apa-apa, Yakobus mengatakan. So no matter how intense our prayer is, we won't get what God doesn't will for us. Ini semua adalah peringatan yang penting untuk kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. These are all important warnings for us as we approach the topic of prayer. Ini juga sesuatu yang sepupu saya sendiri itu pelajari di dalam melalui pergumulan berdoanya. And this is also what my cousin learned through his life of prayer. Mamanya dia, yaitu jadi tante saya panggilnya Kyume. So his mother or my aunt Itu kena stroke waktu berapa tahun yang lalu. Got a stroke a couple of years ago. Dan kemudian dia sepupu saya orang Kristen, percaya Tuhan, dan dia minta dengan seluruh anggota keluarga yang lain setiap hari berdoa untuk mamanya. And my cousin, who was a Christian as well, invited a lot of the family members and prayed together for his mother. Dan mereka percaya kalau dengan iman kita mendoakan, maka mama pasti sembuh. And they believe that if we pray in faith, then mother will be healed. Maka mereka berdoa terus minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kesembuhan mamanya. And so they kept praying and praying intensely. Tapi mamanya tidak sembuh-sembuh. But their mother wasn't healed. Dia terbaring ada perubahan-perubahan sedikit, tetapi secara umum terus terbaring di rumah, di tempat tidur, di dalam keadaan stroke. She had some changes, but by and large, she was lying on her bed and still experiencing the effects of the stroke. Dan mereka berdoa untuk mamanya selama 2 tahun. And they prayed for my cousin's mother for 2 years. Mereka setiap hari berdoa, mereka bersama-sama dengan keluarga, anak-anaknya ada 4, bersama-sama berempat, setiap hari berdoa untuk mamanya. They prayed together as a family of 4 for their mother. Selama 2 tahun. For 2 years. Sampai satu hari sepupu saya kemudian sharing kepada saya. And then one day my cousin shared to me. Dia mulai sadar bahwa di dalam doa dia secara pribadi, dalam membaca firman, dalam dia datang ke gereja, dia mulai disadarkan sesuatu kebenaran. He started to realize something as he talked about his prayer life and also what he learned from church. Bahwa mungkin yang kami doakan yang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. He said to me, maybe what we prayed for is not in line with God's will. Mungkin kami berdoa supaya mama disembuhkan, tetapi mungkin Tuhan punya kehendak yang lain. We are praying so that mother will be healed, but maybe God has different plans. Jadi Tuhan bekerja dalam hatinya dan dia mulai sadar, mungkin Tuhan mau panggil mama pulang. And God worked in his heart and
led him to think maybe God wants to call my mother home. Dan dia kasih tahu kepada saudara-saudaranya yang lain, 3 saudaranya yang lain, And he told his 3 siblings, mungkin kita sudah salah berdoa. maybe we prayed the wrong prayer. Mungkin kita memaksa Tuhan minta mama disembuhkan. Maybe we're forcing God to heal our mother. Tapi mungkin sebenarnya Tuhan mau panggil mama pulang. But maybe God wants to call our mother home. Wah, saudaranya bertiga nggak setuju. Tidak. Pasti mama sembuh. Pasti mama sembuh. Kita terus berdoa untuk mama. And his 3 siblings protested, like, no way. No way that mom is to be called by God. Dan tapi dia terus ngomong. Akhirnya mereka mulai sadar bahwa mungkin Tuhan mau panggil mama pulang. But then all of them realized that maybe God is calling our mother home. Maka hari itu mereka doanya mulai berubah. And on that day, their prayers changed. Mereka mulai sadar, Tuhan kau adalah Bapa di surga, kau adalah Tuhan yang tahu paling bijaksana, dan kau mungkin mau panggil mama pulang. Our Father in heaven, you are the one who is most wise, and maybe you are calling my mother home. Kalau kau mau panggil mama pulang, biarlah mama pulang di dalam kasih daripada Tuhan. And they prayed, if you want to call my mother home, then may she return in your love. 2 tahun mereka sudah berdoa supaya mamanya disembuhkan. And they prayed for 2 years for the healing of their mother. Dan pada waktu mereka sudah mulai berubah doanya. And now their prayers changed. Dan menyerahkan mamanya ke dalam tangan Tuhan. And they offered up their mother to the hands of God, Menyerahkan mamanya ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat, yang mengasihi anak-anaknya. offering their mother to the sovereign God who loves their mother. 2 hari kemudian mamanya meninggal. 2 days after that, their mother passed away. Saudara sekalian, saya percaya dia sharing pribadi ke saya katakan Tuhan sedang bekerja membentuk hatimu untuk mengerti doa Tuhan Yesus. Brothers and sisters, I think he shared to me so that to tell me that he learned about what Christ prayed about. Berdoa dengan sungguh-sungguh sudah minta kepada Tuhan, tetapi di dalam seluruh doa kita punya hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Praying earnestly with all our might, but in the end having this posture of saying, your will be done, not our will. Ini semua pengajaran yang benar dan berdasarkan firman Tuhan. These are all true teachings according to the words of God. Tetapi saudara, kita seringkali kemudian khususnya kita di GRI ini kita harus self kritik, kita harus belajar bertumbuh di dalam kebenaran firman. But we also have to criticize ourselves and grow in the Word of God and look at how we approach prayer. Setelah kita mendengar ini semua, maka seringkali orang-orang GRI, IREC itu merespon secara salah di dalam hati kita, termasuk saya. As a lot of times, us members of the IREC churches have a wrong response in relation to prayer. Ketika kita menyadari bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Allah yang jadi. When we say, your will be done, not my will, maka respons dalam hati kita dan nyata dalam hidup kita adalah membuat kita tidak menjadi sungguh-sungguh untuk berdoa. This can actually lead us to not be earnest in our prayers. Membuat kita menjadi tidak bertekun di dalam doa-doa kita. It may cause us to not persevere in our prayers. Karena kalau bukan kehendakku, ultimately dan kehendak Allah yang jadi, maka untuk apa saya sungguh-sungguh bertekun, karena ultimately toh kehendak Tuhan yang jadi. Because if it's not my will that is to be done, but God's will, then why should I strive in prayer? Kita lupa Tuhan Yesus sebelum berdoa kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, Dia berdoa minta dengan sungguh-sungguh 3 kali, seperti bercucuran keringatnya seperti darah. We forgot to see that when Christ said, before Christ said, your will be done, not mine, he actually prayed 3 times to the point of sweating like blood. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini diambil daripadaku. If thou art willing, O Lord, please take this cup away from me. Dia meminta dengan sungguh-sungguh dan dia kehidupannya sendiri adalah kehidupan yang bertekun di dalam doa. He asked earnestly, and his life was also filled with striving in prayer. Perumpamaan yang kita baca adalah respon Tuhan Yesus terhadap permintaan atau permintaan daripada murid-muridnya. What we read here is a response of Christ to the question of his disciples. Di Lukas 11 ayat 1 dikatakan di situ, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.
So in verses 1, it says, Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. Murid-murid Yesus bertanya dan minta Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa. Bagaimana kami seharusnya berdoa? Christ's disciples asked him the question, How should we pray? Karena mereka sadar, mereka melihat sendiri Tuhan Yesus adalah seorang kehidupannya yang penuh dengan doa. Because they saw in Christ a man who strived in prayer. Di dalam Injil Markus, di dalam awal-awal sekali itu dikatakan dengan sangat jelas bahwa setiap pagi Tuhan Yesus bangun sebelum matahari terbit, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. In the Gospel of Mark, it was stated clearly that Christ went early in the morning to pray. Dia berdoa menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Prayer is something that is very important and crucial in Christ's life. Dan perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kita bagaimana kita seharusnya berdoa. And this parable was shared by Christ to teach us how to pray. Dan penekanan di sini adalah kita tidak belajar seluruh aspeknya, tetapi penekanan yang di perumpamaan ini adalah bagaimana kita boleh bertekun di dalam doa-doa kita. And we won't go through it in entirety, but what we can learn here is how to persevere in prayer. Dan ini adalah salah satu ciri hidup anggota daripada kerajaan Allah. And this is one of the characteristics of what it means to be a member of the kingdom of God. Ini adalah cerita yang sederhana yang tadi kita baca. And this is a simple parable. Orang datang ke rumah kita malam-malam dan kita tidak ada makanan untuk diberikan kepada teman kita ini. A person comes to our house and says that they don't have food to give to their guests. Dan budaya pada zaman itu sudah seharusnya kalau ada tamu yang datang apalagi malam-malam dan dia belum makan, maka sudah seharusnya normanya adalah kita memberi makan kepada teman kita ini. And the culture at that time was that if somebody comes to you at night, we have to give food to them. Tapi saya tidak punya apa-apa. But the person doesn't have anything. Maka kita pergi ke tetangga kita. And so we will go to our neighbor. Dan mereka kemudian ketok pintu untuk minta roti untuk diberikan kepada tamu yang baru datang. And then this person would knock the door of the neighbor and to get food to be given to the guest. Nah, saudara harus mengerti pada zaman itu rumah-rumah di Israel khususnya di desa itu biasanya berukuran kecil. And we have to understand that at that time the houses were very small in Israel. Biasanya rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan. It only had one room. Dapur itu di luar, tetapi ada satu ruangan dan rumah itu menjadi ruang duduk, ruang makan, ruang tidur sekalian. And the kitchen was outside, and that one room became the living room, the bedroom, and also the place to eat. Jadi rumah itu cuma ada satu pintu yang di depan yang dibuka sepanjang hari. And in that house, there's just one door that's basically open throughout the day. Supaya masuk dan ada perputaran udara. So that there's air circulation. Tapi ketika matahari terbenam, maka pintu akan ditutup dan di belakangnya dikasih palang pintu supaya maling tidak masuk. And of course, when evening came, the door was shut and a plane of wood was placed so that the thieves would not enter in. Dan mereka geser meja atau bangku dan menggelar tikar dan mereka mulai tidur di tempat itu. And they moved the furniture there and laid out a carpet for them to rest. Ya, suami, istri dengan anak-anak tidur di tikar di situ. And the husband and the wife and their children slept on the carpet. Jadi saudara bayangkan semua sudah gelap, pasti tidak ada lampu pada zaman itu dan dingin, sudah pakai selimut, semuanya sudah tidur. So imagine the scene, it was dark and the door was shut and the family was about to sleep. Tiba-tiba ada orang yang ketuk. Teman, tolong, adakah kamu roti sisa untuk diberikan kepada tamu saya yang datang? And then a man came knocking the door and asked, do you have any food for me to give to my neighbor? Ini berarti sangat merepotkan sebenarnya, saudara, bukan? And this isn't this very troublesome and burdensome? Dikatakan di situ dia mungkin akan temanmu itu akan mengatakan dengan bisik-bisik. And maybe this friend would ask in a very silent voice. Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. And he might say this in a very silent voice, don't bother me, the door is now shut. And my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. Tapi ayat yang ke-8 menjadi kuncinya. But verse 8 is the key. Tuhan Yesus ini katakan, aku berkata kepadamu,
sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. And verse 8 says, I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. Dia tidak akan bangun karena kamu adalah temannya, He will not get up because you are his friend, tetapi dia akan bangun juga karena kamu tidak tahu malu. but he will only get up because you have no shame. Ya, itu kata yang dipakai. Karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga. And that is the word that's used here, impudence or having no shame. Ya, ini khotbah hari ini bisa diberi judul doa dengan tidak tahu malu. And the sermon today can be titled, A Prayer Without Shame. Ya, dalam ESV-nya tadi mengatakan impudence. Apa itu impudence? Yet because of his impudence, he will rise and give whatever he needs. Apa itu impudence? And in the ESV it uses the word impudence. What does impudence mean? Saya cari di dictionary, itu berarti rudely bold, shameless. It involves overstepping boundaries. Jadi ini memang adalah satu permintaan yang bahkan kasar, rudely bold, tidak ada malunya, shameless, dan bahkan melakukan tindakan yang melampaui batasan. Overstepping boundaries, bahkan dia tidak peduli kalau sampai dia ditangkap karena melakukan itu. And it's basically an attitude of having no shame and not even caring if he is caught. Ya, saya teringat akan satu cerita tentang seorang ibu yang sedang berjalan di pinggir jalan dengan anaknya. And I remember a story of a mother who was walking on the sidewalk with her children. Tiba-tiba ada motor yang tabrak anaknya itu. And at one point, a motorcycle crashed one of her children. Dan anaknya itu terpelanting berdarah-darah dan luka parah. And her child had a lot of wounds. Dan motor ini kabur, lari. And the motorcycle just ran away. Dan mamanya panik dan pegang anaknya penuh dengan darah dan bahaya sekali. And the mother panicked and was very concerned with the condition of her child. Maka dia panggil orang, berhenti, tolong mobil berhenti. Tapi tidak ada yang berhenti, terus mobil lewat. And so she called to the cars that are passing by, stop, please stop. But the cars passed on. Dia terus berusaha selama beberapa menit. And she kept on trying for a couple of minutes. Tapi dia melihat anaknya terus berdarah dan makin parah dan mulai kehilangan kesadaran. But she could clearly see that her child was continued bleeding and was getting worse. Dan dia langsung berpikir di dalam kepanikan dengan berpikir cepat apa yang harus dia lakukan. And in her panic state, she thought as best as she could. Maka dia ambil batu dekat situ. And she grabbed a stone. Dan dia melempar batu itu kepada salah satu mobil yang sedang lewat. And she threw the stone at one of the cars that were passing by. Dan mobil yang kena batu itu langsung berhenti. And that car immediately stopped. Kalau saudara menjadi orang yang nyetir mobil itu, saudara akan marah tidak? If you were the driver of that car, will you be angry? Mungkin pertama akan marah. Maybe you'll be angry at first. Ini bahaya sekali kamu lempar batu, apa yang kamu lakukan? What are you doing? That's so dangerous. Tapi ketika saudara keluar dan lihat dan mengerti mengapa ibu ini melakukan itu. But when you get out of the car and see why the mother did that, then you understand. Karena tidak ada jalan lain. Because there is no other way. Karena dia sudah menghentikan mobil, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menolong dia. She tried to stop the cars, but the cars kept going on. Kalau tidak cepat-cepat ada mobil yang berhenti yang menolong anak ini, anak saya ini akan mati. If there's no cars that are going to stop and help the child, then her child is done for. Saudara sekalian, itulah satu urgency, satu kesungguhan daripada apa yang Tuhan nyatakan sini. Meminta dengan tidak tahu malu. Ask with impudence. And this illustration helps us understand impudence. It's a kind of urgency and also persistence as well. Karena itu Tuhan Yesus kemudian menyimpulkan di dalam ayat yang ke-9. And so Christ then summarizes in verse 9. Ini menjadi aplikasinya dari perumpamaan ini. And this is the application of this parable. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Ini adalah Tuhan Yesus ingin kita datang. Minta, cari, ketoklah maka akan diberikan kepadamu. Christ wants us to ask, to seek, to knock, and it will be given to you.
kita jangan melupakan hal yang pertama yang tadi saya katakan, kita harus tunduk kepada Allah yang berdaulat. But of course, we shouldn't forget the first thing I said, which is we have to submit to God's will. Kita jangan lupa bahwa doa kita pun mungkin bisa menjadi salah. And we have to also remember that our prayers can be wrong prayers. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita, mengingatkan kita, Tuhan Yesus ingin kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan tidak tahu malu, meminta kepada Tuhan, mencari, dan mengetuk pintu. But today, may we be reminded and may we be encouraged to come to God and to pray with impudence, to pray with no shame, to knock on that door. Ini bukanlah perintah untuk kita coba-coba berdoa. It isn't a calling to try prayer. Ya, ada bumper sticker di mobil, try prayer. There's a bumper sticker in a car that says try prayer. Saudara sekalian, hampir semua orang akan coba kalau dia membutuhkan sesuatu. And people will try things when they need to solve something. Ya, orang akan try something kalau tidak ada harga yang harus dibayar. And people will try something if that something is free. Tetapi kalau untuk tekun berdoa, persevere in prayer, itu menunjukkan komitmen dan iman sejati kepada Allah. But to persist and persevere in prayer, that shows true commitment to God. Orang yang tinggi hati dan yang tidak percaya akan segera berhenti berdoa ketika doanya tidak dijawab. And a person who is prideful will immediately stop when his prayer is not answered. Tapi Tuhan Yesus perkataan di sini, minta, cari, ketuk, itu menunjukkan satu komitmen kita untuk tekun di dalam doa-doa kita. But Christ calls us to ask, to seek, and to knock, and that that shows our commitment to God in prayer. Ini juga dinyatakan di dalam perumpamaan yang lain yang Tuhan Yesus beritakan di dalam kitab Injil. And this is also seen in the other parables that Christ shared in the Gospels. Dengan tujuan yang sama supaya kita boleh bertekun di dalam doa-doa kita. And with the same purpose in mind to persevere in prayer. Ini adalah perumpamaan tentang janda dan hakim yang tidak benar. It is the parable of the widow and the unjust judge. Seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, minta datang kepada seorang hakim yang jahat, yang tidak takut akan Allah, yang tidak peduli akan manusia. And a poor widow comes to an unjust judge who doesn't care about anybody, only just what he desires. Dan dia hanya peduli kepada kepentingannya, kepada keuntungan dirinya. He just cares about what can benefit him. Dan janda ini datang, hakim yang agung, tolonglah perkara saya. And this widow comes to the judge and asks, "Oh judge, please help me." Tetapi ini hakim yang jahat melihat janda yang miskin yang tidak ada untungnya buat saya, maka dia tidak pedulikan janda ini. But this judge sees the widow and sees that she is of no benefit to him, and so he just ignores the widow. Tetapi janda ini terus mengikuti hakim itu, terus minta pertolongan. Hakim tolonglah saya, Bapak Hakim tolonglah saya. And this widow keeps following the judge and keeps asking the judge to help her. Sampai akhirnya hakim itu berpikir, And then at one point the judge stopped and thought, kalau saya tidak menolong janda yang miskin ini, dia akan terus ngikutin dan mengganggu saya. He thought, if I don't help this poor widow, then she will keep bugging me. Maka daripada dia terus mengganggu saya, biar aku akan menolong dia. So in order to stop her from disturbing me, I'm just going to help her. Dan Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang penting ini. And Christ said this important word. Perhatikan apa yang hakim yang jahat ini katakan. Pay attention to what this unjust judge is going to say. Dia adalah hakim yang jahat, tidak percaya Allah, tidak peduli kepada manusia. He's an unjust judge who doesn't care about God and doesn't care about anybody else. Tetapi karena janda ini terus mengganggu dia, terus minta tolong kepada dia, But because this poor widow is constantly asking him and disturbing him, maka hakim itu juga akhirnya menolong janda ini. in the end, this unjust judge will help the poor widow. Perhatikan apa yang hakim ini katakan. Pay attention to what this unjust judge is saying. Hakim yang jahat ini pun akhirnya menolong janda ini. In the end, this evil judge helped the poor widow Karena janda ini terus minta kepada dia. because this poor widow persisted in asking, Apalagi Bapamu yang di surga, "How much more will your Father, yang mengasihi engkau. who loves you, Dia tidak akan membiarkan engkau terus meminta kepada dia. He will not let you to just ask him to. Dia mengetahui apa yang terbaik bagimu. He knows what is best for you. Dia akan segera menolong engkau. He will help you. Datanglah
datanglah dengan tekun, berserulah kepada Tuhan. Come to Him, cry to the Lord. Saudara sekalian, biarlah kita sadar, biarlah kita mengerti melalui perumpamaan ini, Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Brothers and sisters, may we realize that God is the God who cares for His children. Tapi Dia seringkali juga mau menguji kita dan membentuk hati kita. But He also wants to test us and shape our hearts. Sehingga kita makin sadar bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah dari Tuhan sendiri. So that we can see that what we experience is from God Himself. Tuhan ingin kita bertekun dan berseru, makin bersandar dan makin dekat kepada Dia. God wants us to persevere, to cry to Him, and to grow closer to Him. Dan bagaimana sungguh-sungguh melalui doa dan datang kepada Tuhan, Dia sedang mau menyatakan akan kebesarannya, kasihnya, dan anugerahnya kepada kita. And as we come to Him and draw close to Him, He reveals more of Himself and His grace to us. Saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak datang bertekun sungguh-sungguh kepada Tuhan karena sedalamnya hati seperti kita tidak percaya Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang baik. Brothers and sisters, oftentimes when we don't want to draw near to God, we might have this thought in our hearts that God doesn't care for us. Kadang-kadang sebenarnya sedalam hati kita tidak menyadari betapa pentingnya doa itu. And in our hearts, we also might see that prayer is not something that's important. Salah satu kisah juga yang sangat mengingatkan kita akan pentingnya doa, And there is this story that reminds us of the importance of prayer, yaitu bagaimana ketika Musa itu memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan suku Amalek. which is when Moses led the Israelites as they waged war against the Amalekites. Dan kemudian Musa berkata kepada Yosua, And then Moses said to Joshua, engkau sekarang turunlah memimpin bangsa Israel untuk berperang dengan suku Amalek. I tell you now, go down and lead the Israelites to war against the Amalekites. Sedangkan aku dengan Harun, dengan Hur akan naik ke gunung itu. Whereas me and Aaron and Hur will go up to that mountain. Engkau yang akan memimpin Israel berperang dengan Amalek. You will lead the Israelites as you war against the Amalekites. Tapi aku akan naik ke gunung dan akan mengangkat tongkat Allah itu di hadapan Tuhan. But I will go up on that mountain and raise my staff and pray before the Lord. Meskipun kata doa itu tidak disebut, tetapi itu menggambarkan tentang pentingnya berdoa. Even though the word prayer was not stated there, but it describes the importance of prayer. Karena ketika Musa mengangkat tongkatnya kepada Allah, Because when Moses raised up his staff to the Lord, maka Yosua yang sedang berperang itu semakin kuat dan suku Amalek semakin terdesak. and Joshua and his army grew strong and was successful in their advances against the Amalekites. Tetapi tangan Musa makin lemah. But Dia then, capek karena terus terangkat tangannya. Moses' arms grew tired, Maka Musa mulai menurunkan akan tangannya, mulai turun, mulai capek. and he eventually brought his arms lower and lower. Dan ketika tangan Musa mulai turun, And when his arms was very low, Amalek menjadi lebih kuat dan Yosua makin terdesak sebaliknya. the Amalekites grew stronger and pressed back against the Israelites. Maka Harun dan Hur yang bersama-sama dengan Musa. And so Aaron and Hur, who was with Moses, Harun menopang satu tangan Musa. Aaron supported one of Moses' Hur arms, memegang satu tangan yang lain. and Hur held up the other, Sehingga dua tangan itu terus naik ke atas semalam-malaman. so that both arms were up all throughout the night. Dan selama semalam-malaman itu, Yosua dengan tentara Israel semakin kuat sampai suku Amalek itu dikalahkan. And when that was going on, Joshua and his army grew strong and eventually defeated the Amalekites. Saudara sekalian, yang berperang memang sepertinya bukan Musa. Brothers and sisters, the one who was waging war was not Moses. Yang berperang di bawah adalah Yosua dengan bangsa Israel. It was Joshua and the Israelites. Tetapi peperangan yang sesungguhnya ada di atas gunung itu. But the true war was up on the mountain. Yang menentukan menang dan kalahnya Yosua yaitu bagaimana ketika Musa berseru kepada Tuhan, mengangkat tangannya dan bersandar kepada pertolongan Tuhan. The deciding factor of the war was Moses lifting up his staff before the Lord. Tuhan ingin kita bertekun, terus bersandar kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. God wants us to persevere and to rely upon God in prayer. 3 perintah Tuhan Yesus di sini, mintalah, carilah, ketuklah. Ini bukan hanya kata-kata yang berbeda. These 3 commands that Christ gave, to ask, to seek, and knock, they're not just different words. Tapi ini menunjukkan semakin kita berinteraksi dengan intens
kepada dengan Tuhan. This is talking about growing in a deeper intensity in our relationship with God. Ya, mencari, minta tentu berdoa kepada Tuhan. And of course, ask is referring to praying to God. Tapi mencari berarti juga kita berusaha dan melakukan apa yang kita doakan. And seeking is an action that flows from what we are praying for. Saya percaya kita banyak yang berdoa untuk teman-teman keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. And I believe that a lot of us are praying for our friends or family members who have not come to faith in God. Dan kita mungkin sudah bertahun-tahun berdoa bagi mereka. And maybe we've prayed for years. Biarlah kita di dalam pergumulan itu kita juga mencari akan kehendak Tuhan. And in these prayers, may we seek the will of God. Kita meminta kepada Tuhan untuk memberi hikmat kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan. May we ask God for wisdom to know what we are called to do. Berdoa minta kepada Tuhan kesempatan kita boleh memberitakan Injil kepada mereka. May we pray to God for opportunities to preach the gospel. Berdoa untuk kesempatan yang Tuhan bukakan untuk mungkin orang lain, pendeta lain, orang Kristen yang lain datang berbicara memberitakan Injil kepada mereka. May we also pray for opportunities for other Christians, for pastors to preach the gospel to them. Kita juga boleh waktu kita mencari, artinya kita juga boleh harus merefleksikan apakah yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. And when we seek, may we also reflect our pursuit of God's will. Apakah ada dosa yang tersembunyi di dalam hati kita? And see if there is any sin in our hearts. Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, And Psalm 66 verse 18 says, jika ada dosa dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. It says, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Saudara, berarti kita perlu bergumul dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. And so we have to struggle with God in our prayers. Membuka hati kita sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. We have to open our hearts as honestly as possible before Dalam God. khotbah di bukit, Tuhan Yesus juga mengatakan waktu engkau datang kepada Tuhan mau berdoa, memberi persembahan, engkau teringat akan ada masih masalah dengan saudaramu. And in the Sermon on the Mount, Christ said, if you are about to come to the temple and realize that you made a mistake to your brother, Maka berhentilah berdoa, berhentilah memberi persembahan. then stop and you're giving your offering Dan pergilah dan datanglah berdamai dengan saudaramu. and go to your sibling and make peace with them. Carilah dahulu, selesaikan dulu, dan kamu boleh datang berdoa memberi persembahan kepada aku. Settle the problem that you have with your sibling first before you come to the Lord. Artinya kita mencari, itu juga kita mengevaluasi diri, menguji diri melalui pergumulan dengan Tuhan di dalam doa. And so seeking involves evaluating ourselves and struggling with God in prayer. Dan mengetuk pintu artinya juga menunjuk pada intensitas yang semakin dalam. And knocking implies a deeper and deeper intensity. Seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan. Like Jacob who wrestled with God. Dan kemudian dia dipukul pangkal pahanya. And his hip was touched by the Lord. Dia begitu lemah dan begitu tidak berdaya. He became weak and lacking in strength. Tetapi Yakub tidak melepaskan Tuhan. But Jacob did not let go of God. Dan berkata, aku tidak akan melepaskan kau pergi kecuali engkau memberkati aku. And he said to God, I will not let you go until you bless me. Seorang teolog memberi ilustrasi seperti ini. And a theologian gave this illustration. Ini adalah seperti seorang anak yang hari pertama dia pergi ke sekolah. And this is like a child who comes to school for the first time. Dia belum pernah terpisah dari orang tuanya. This child was never separated from their parents. Dan dia tidak pernah pergi dengan banyak orang ada di dalam satu ruangan. And they never went into a room filled with a lot of people. Maka hari pertama kita punya anak-anak kecil, teringat pasti hari pertama mereka sekolah itu banyak anak-anak yang nangis. And so we know, especially those of us who have young children, that a lot of the children would cry. Mereka sudah siap dengan baju seragam yang baru. They wore their new uniforms. Dan sudah bawa backpack yang baru. They brought their new Pakai backpacks sepatu yang baru. with the new shoes. Sudah excited di hari pertama dia akan sekolah. They're excited for their first day of school. Ketika mamanya membawa dia ke sekolah And when their mother brought them to school, dan keluar dari mobil and they came out of the car dan berjalan menuju gerbang sekolah,
and walk towards the entrance of the school. Masih excited. They're very excited. Tapi sekarang tibanya mamanya dia harus masuk sendiri, mamanya tidak boleh ikut. But then there comes a point where the child has to enter in alone without their mother. Ada gurunya sudah tunggu di situ, Their teacher is there, tapi ini tetap ada orang asing. but of course the teacher is also a stranger. Ada teman-teman yang sudah ada di dalam, There are friends inside the school, dan mamanya bilang, masuk sekarang. Teachernya sudah menunggu. Hi, welcome Grace, welcome. and the mother left the child, and the child was told to go into the school, and the teacher welcomed the child. Maka dia mulai takut, The child started to tremble, dan dia mulai tidak mau lepas tangan mamanya. and the child didn't want to let go the hand of their mother. Sudah tidak apa-apa, semua aman, semua teman-temanmu sudah masuk. It's okay, it's safe, your friends are all inside. Dia makin pegang kenceng, And the child kept clinging onto the mother's arm, dan dia tidak mau lepas mamanya. and the child didn't want to let go of her arm. Aku sangat membutuhkan engkau sekarang. I need you right now. Itulah yang dialami oleh Yakub. And that was what was experienced by Jacob. Seumur hidupnya dia adalah seorang yang dengan strategi, dengan kelicikannya dia merebut segala sesuatu. Throughout his life, Jacob put in a lot of effort through strategy and tactics to get what he wants. Terakhir kali dia ditanya, siapakah namamu? But then God asked Jacob, "What is your name?" Enggak. His father, his father asked Oh, him. yeah. Ketika ayahnya bertanya kepada dia, siapakah namamu? And then his father asked Jacob, "What is your name?" Karena matanya siapa Ishak itu sudah buram, Because Isaac's vision was not so good. dan dia mengatakan, aku Esau. And Jacob said, "I am Esau." Dia menipu akan ayah. He tricked his father. Tapi sekarang ketika dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan tanya, siapakah namamu? And now when he wrestled with God, God asked Jacob, "What is your name?" Dia sekarang mengaku, aku adalah Yakub. He confesses to God, "I am Jacob. Akulah penipu itu. I am that deceiver. Akulah yang merampas akan anugerah Tuhan. I am the one who stole God's grace." Saudara sekalian, sekarang tetapi dia sekarang tidak berdaya, kakinya sudah terpukul. Dia selama ini lari, itulah kekuatan daripada dia. But now he is weak. He is now limping. When in the past he was running here and there. Tapi dia pegang Tuhan dan tidak lepas Tuhan. But he held on to God and he didn't let him go. Aku tidak akan lepaskan kau pergi kecuali engkau memberkati aku. I will not let you go unless you bless me. Saudara sekalian, lagu Rock Ages juga mengajarkan kebenaran ini. And brothers and sisters, the song Rock of Ages also teaches this truth. Satu kalimat mengatakan, fall I to the fountain fly, wash me Savior or I die. Penuh dengan dosa, aku datang ke mata airmu, aku lari ke mata airmu. Sucikan aku, oh juru selamat, atau aku akan mati. Itulah saudara sekalian, kita boleh, Tuhan mengundang kita, datang kepadanya. And this is God's invitation for us to come to him. Mintalah, carilah, ketoklah pintu, maka akan diberikan kepadamu. Ask, seek, and knock, and it will be given to you. Dengan kesadaran kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan ingin membentuk hati kita, menyadari bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. And with this realization, God shapes us and helps us, makes us realize that apart from God, we can do nothing. Ketika kita menyadari akan hal ini, When we realize this, kita akan terus datang kepada Tuhan. we will keep coming to God. Kita akan bergantung penuh kepada Tuhan. We will rely on God fully. Tuhan sendiri perintahkan kepada kita, datanglah, carilah, mintalah, dan ketuklah pintu, maka akan dibukakan kepadamu. And God himself calls us to come, to seek, and to knock, and the door will be open to you. Contoh terakhir dari Alkitab tentang kita boleh bertekun di dalam doa-doa kita adalah And the last example from the Bible in persevering in prayer is yaitu tentang permintaan seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. the request of the Canaanite woman whose child was oppressed by a demon. Dan dia datang pada Tuhan Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. And she came to Christ and said, "Have mercy on me, God, son of David." Dan murid-muridnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, And his disciples said to Christ, ini perempuan ini terus ngikutin kita, terus ganggu kita. "This woman is constantly following us and disturbing us.
Lalu Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya, And Christ answered his disciples, aku dipanggil untuk domba-domba Israel. I was called for the sheep of Israel. Ini adalah orang Kanaan, artinya aku tidak dipanggil untuk melayani dia. And by implication, this woman is a Canaanite, and so Christ is not called to serve them. Tapi perempuan Kanaan ini terus datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, kasihanilah aku, tolonglah aku ya Tuhan, tolonglah anakku yang kerasukan setan. But this Canaanite woman constantly followed and pursued Christ and asked, have mercy on me, God. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, And in the end, Christ said to the woman, tidak baik memberikan makanan di atas meja yang disediakan untuk anak-anak kepada anjing. it is not good for us to give the food that is for the children to the dogs. Wah, kalau hari kita dengar kalimat itu seperti kasar sekali. And if we hear that in this time, it sounds like a very blunt statement. Tetapi kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di situ tentang anjing adalah seperti anak anjing yang di rumah yang mungkin seperti puppy. But the word used there is talking about puppy. Tetapi tetap ini adalah bukan manusia, bukan anak. Dia menganggap seperti perempuan Kanaan ini, orang Israel adalah anak-anak. Ini adalah seperti anjing. And he was basically describing that the Israelites were like the children and the Canaanite woman were like a puppy. Tidak baik memberikan makanan yang disediakan untuk anak-anak, tidak baik untuk memberikannya kepada anjing. It is not good to give the food that is due for the children to be given to the dogs. Tapi sudah tahu apa yang dikatakan perempuan Kanaan itu? But do you know what the Canaanite woman said? Dia mengatakan, iya benar Tuhan. She said, yes, Lord, that is true. Tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. But don't the dogs eat the crumbs that fall from the master's table? Maka Tuhan Yesus melihat perempuan itu. And then Christ looked at the woman. Besar imanmu, ya perempuan. Maka pulanglah, anakmu sudah sembuh. Your faith is great, woman, and go home, for your child has been healed. Sudah melihat Tuhan menghargai akan perempuan seperti ini. And we can see that God appreciates women like these. Tuhan menghargai orang-orang yang datang dengan sepenuh hati, dengan tidak berdaya, bergantung, dengan tekun berseru kepada Tuhan. He is pleased with those who come to Him earnestly and with perseverance and who cling to the Lord. Karena itu datanglah dengan penuh keberanian, dengan tidak ada malunya datang kepada Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan hikmat-Nya, sesuai dengan kebaikan-Nya. And so come with courage, with no shame, and God will answer your prayers according to His will. Yang terakhir, poin terakhir adalah kita perlu datang dengan tekun kepada Tuhan karena kita memiliki Bapa di sorga yang mengasihi kita. And lastly, we are called to come to God with persistence because we have a Father in heaven who loves us. Ayat 11 sampai 13 mengatakan itu. Verses 11 to 13 says that. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. And verse 11 to 13 says, what father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ini adalah dorongan kita untuk datang kepada Tuhan dengan dasar siapakah Allah itu dan relasi apa yang kita miliki dengannya. This is a drive for us to come to God in prayer because of who God is and because of the relationship that we have with God. Ini adalah argumen from the lesser to the greater. This is an argument from the lesser to the greater. Kalau engkau saja ayah yang jahat bisa memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. And if you who are evil fathers would give good things to your children, how much more will your heavenly Father who is good give to you? Dan dia bukan hanya akan memberikan apa yang kita minta, tetapi dia akan memberikan dirinya sendiri, yaitu Rohnya yang kudus kepada kita.
And He will not just give us what we ask for, but He will give us Himself, the Holy Spirit. Bagi kita yang hidup setelah melihat apa yang Kristus kerjakan, And for us who live after Christ's finished work, maka kita tahu bahwa Allah Bapa juga telah memberikan anaknya kepada kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkan anaknya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? we know that God has given us His Son, and if He has given us His Son, why would He not give us all things? Saudara sekalian, biarlah perumpamaan ini yang Tuhan Yesus ajarkan mendorong kita sekali lagi untuk kita datang bertekun di dalam doa kita. And again, may this parable drive us to persist in our prayers to God. Menyadari Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang mengasihi akan anak-anaknya. And to realize that our God is the sovereign God, the powerful God, and the God who loves His children. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan yang diberitakan hari ini, And may we truly believe the words of God that is preached today, yang dinyatakan oleh Alkitab pada hari ini. that is declared by Scripture today. Sehingga kita boleh datang, meminta, kita mencari, dan kita mengetuk, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. And so may we come and ask and seek and knock, and may we receive what is according to God's will for us. Saya ambil contoh terakhir yang nyata adalah di dalam pelayanan daripada VBS yang akan datang ini. And I'll give a real example, and that's from the VBS ministry. VBS adalah, kalau saudara belum tahu, kita sedang mempersiapkan sebentar lagi akan mengadakan Vacation Bible School tanggal 1 sampai 3 Juli yang akan datang. And for those of you who don't know, we'll be having our vacation Bible school from 1st until 3rd of July. the 1st to the 3rd of July. Dan kita akan melakukannya di tempat ini. And we'll do it in this building. Dan sudah terdaftar, tadi Pak Felix katakan sudah terdaftar 131 anak-anak. And Mr. Felix has just told us that we have 131 registrants, Ya, mungkin masih bisa sampai 140 atau 150. and it could reach up to 140 to 150 children. Saudara bisa bayangkan 140 anak-anak di tempat ini. Can you imagine 140 children in this building? Ini saudara semua orang dewasa, ini kira-kira mungkin ada 70 sampai 80. And all of us here adults are roughly 70 to 80 people in total. Ya, tambah setengah lagi dari ini. And imagine adding another half of you guys here, Dan sebuah anak-anak kecil. and all of them are children. Bagaimana chaosnya. Imagine the chaos. Dan saudara sekalian, itu perlu banyak pekerjaan yang dilakukan. There's a lot of work that is to be done. Ditambah dengan 100 orang yang akan melayani. And with 100 people who are serving, Dan juga nanti hari terakhir ada orang tua, berarti mungkin sekitar 200 orang tua yang juga akan hadir di tengah-tengah kita. and there will be roughly 200 parents who will be here with us. Satu pekerjaan yang tidak mudah. Yeah, it's a work that's not easy. Banyak hal yang harus disiapkan. There is so much that needs to be prepared for. Semakin banyak yang harus dikerjakan, There is so much to do. semakin harus kita berlutut kepada Tuhan. All the more reason for us to kneel down in prayer. Semakin kita perlu bergantung kepada Tuhan. All the more reason for us to rely upon the Lord. Dan bagi kita yang terus berseru, bersandar, dan meminta kepada Tuhan. And for us to cry and to pray to God. Dan kita akan melihat Tuhan mendengar doa kita seperti Tuhan sudah mendengar banyak doa-doa kita sepanjang hidup kita. And we will see that God hears our prayer as He does in the past. Seperti janjinya di sini, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. And it's just as He has promised here. Ask and you will find. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Dan ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, And God then answers our prayers. kita tahu itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongannya. And it is all according to His goodness and His help. Sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan. And so may all glory only be to our Dan God. kita akan dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. And we will all be filled with joy in God. Kita yang melayani, kita yang berlutut, dan kita yang melihat pekerjaan Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan sukacita. We who are praying, who are serving, we will all be filled with God's joy. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. And God's name will be glorified. Biarlah contoh ini dan juga boleh mendorong kita juga di dalam kebutuhan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita. Kita boleh datang dengan iman, seperti janji firman Tuhan. Datanglah, mintalah, carilah, ketuklah, maka akan diberikan kepada.
And may this example drive us to pray as well in our day-to-day lives, to ask and to seek and to knock. Mari kita berdoa. Let us come together in prayer. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I invite everyone to stand together with me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Bapa di surga, kami sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Our Father in heaven, once again we surrender our lives to You. Kami mohon ampun kepadamu karena kami seringkali sesungguhnya tidak percaya akan kebaikan daripada Tuhan. We ask for Your forgiveness for oftentimes we don't trust in Your goodness. Kami seringkali lebih mau berusaha dengan kekuatan kami sendiri. And that oftentimes we strive by our own might. Tuhan, ajarlah kami melalui firman-Mu hari ini, Lord, teach us through Your words today menyadari undangan-Mu dan mentaati panggilan-Mu untuk kami datang kepadamu. to realize Your call and to obey Your call to come to You, Menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. and to realize that apart from You we can do nothing. Tapi ketika kami datang kepadamu, meminta, mencari, dan mengetuk, maka Engkau akan memberikan kepada kami seturut dengan kebaikan-Mu. But as we ask and seek and knock and we come to You, You will give us according to Your will. Tuhan, tolong kami menjadi orang jemaat-Mu yang terus bersandar dan berdoa kepadamu. Lord, help us to be a congregation that constantly relies upon You, Sehingga semua keberhasilan, semua hal yang baik yang kami alami, kami sadar itu semata-mata karena belas kasihan dan kebaikan Tuhan. so that all the successes, all the good things that we experience, we can realize that it's all because of Your grace. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. We pray and we give thanks only in the name of the Lord Jesus Christ. Amin. Amen. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin boleh dimunculkan karena ada kesempatan kita sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara sekalian. And before we give our offerings, I will answer a question from our Q&A. So I'll get the question to be displayed. Mungkin boleh dimunculkan pertanyaannya. Ada? Saya juga ada sebenarnya. Iya, bukan ini. Pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Sudah muncul, oke. Oke, saya akan bacakan bagi saudara ya. Oke, berapa pertanyaan? Why do you have to be baptized first before partake in communion instead of all believers can partake communion? Thanks. Oke, jadi mengapa harus dibaptis dulu sebelum ikut boleh berbagian di dalam perjamuan kudus? Ya, dan bukan semua orang yang percaya boleh berbagian dalam perjamuan kudus. Ya, secara prinsipnya memang betul bahwa kita yang boleh ikut di dalam perjamuan kudus adalah orang-orang yang telah percaya, telah lahir baru. And yes, in principle, it's right that those who can join the communion are those who have believed and have been born again. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa orang itu telah percaya? But how do we know if one is a believer and who is born again? Nah, ini itulah sebabnya kita membatasi kalau orang yang sudah percaya memang terus kemudian
firman Tuhan memerintahkan untuk kita boleh dibaptis. And so we have to try to put some constraints here, and of course those who have believed are to be baptized. Ya, jadi ini sebenarnya untuk mengatur supaya tidak sembarangan orang yang mengaku percaya tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi mereka yang sudah dibaptis boleh ikut di dalam perjamuan kudus. And so this is for us to ensure that those who partake in the communion are those who are truly believers. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya, And so we'll look at the next question. mungkin the next lagi. Ini Maybe nanti ini mungkin minggu depan ya. Could you please explain about baby baptism? Ya, jadi ini tadi sebenarnya saya sudah jelaskan juga di dalam kebaktian pagi. And I've actually answered this question in the morning service. Jadi kita membaptiskan anak-anak karena kita percaya baptisan itu adalah kelanjutan meskipun tidak persis sama dari sunat yang Tuhan perintahkan di dalam perjanjian lama. And so we baptize infants because we see that baptism is a continuation of circumcision in the Old Testament. Yeah, although it's not exactly the same. Ya, jadi Tuhan memerintahkan Abraham untuk disunat dan juga seluruh keturunannya sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. And so God commanded Abraham and his descendants to be circumcised as a sign of the covenant between God and Abraham. Ya, dan his people ya. Jadi semua yang termasuk dari umat Tuhan, khususnya perjanjian lama adalah orang Israel, mereka perlu disunat. Sunat itu menjadi tanda, inilah tandanya perjanjian yang Tuhan sudah mengikat antara dia dengan umatnya. And so the circumcision was a sign of the covenant between God and the people of Abraham. Jadi kalau lompat ke perjanjian baru, memang perjanjian baru itu tidak ada perintah untuk kita membaptiskan anak. And if we look at the New Testament, it's not that clear there is a command to baptize infants. Memang di dalam perjanjian baru baptisan itu ditekankan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. And it seems that baptism is emphasized only for those who have come to faith. Sehingga sebagian orang Kristen, khususnya gereja baptis, mereka tidak setuju untuk membaptiskan anak karena anak belum bisa mengaku percaya. And so that's why some Christians, such as the Baptists, believe that we shouldn't baptize infants because they're not able to believe. Tetapi banyak dari gereja yang seperti kita, Reform, seperti Presbyterian, seperti Methodist, dan banyak gereja yang lain yang kita setuju untuk baptisan anak. But there are several churches, several Christians, such as us, the Reformed, the Methodists, and also the Presbyterians. We believe that infants can be baptized. Karena argumentasi kita memang perjanjian baru tidak memerintahkan kita untuk membaptis anak. And our argumentation is because even though the New Testament doesn't explicitly command us to baptize children, Tetapi perjanjian baru juga tidak melarang kita untuk membaptis anak. the New Testament also doesn't prohibit us from baptizing children. Dan argumentasinya adalah karena ada kelanjutan dari sunat kepada baptisan, And our argumentation is because there's a continuation from circumcision to baptism, dan sunat itu termasuk anak-anak yang disunat. and those who are circumcised are also children as well. Maka kalau Tuhan Yesus dan para rasul perjanjian baru menginginkan atau tidak atau menginginkan untuk anak-anak tidak boleh dibaptis, If the apostles didn't want the children to be baptized, maka seharusnya perjanjian baru itu menuliskan bahwa sekarang baptisan anak-anak tidak boleh karena perjanjian lama itu anak-anak turut disunat. then the apostles should have made a very clear command to not baptize children, because in the Old Testament the babies were circumcised. Jadi the burden of proof-nya bukan harus diperintahkan di dalam perjanjian baru. And so the burden of proof has to be from the New Testament. Jadi perjanjian baru seharusnya burden of proof-nya adalah kalau tidak boleh harusnya disebut untuk dilarang membaptiskan anak-anak. And that if it's prohibited to baptize children, then it should have been made clear in the New Testament. Karena sekali lagi perjanjian lama itu anak-anak disunat, sehingga perjanjian baru khususnya bagi orang Yahudi yang kemudian percaya, which is semua orang percaya, orang Kristen pertama adalah orang Yahudi, mereka pasti juga turut membaptiskan anak-anak mereka. And so in the Old Testament, the infants were also circumcised, and they were also from the family of believers. Iya, from the family of believers. Then it follows that it's also the case in the New Testament for baptism. Jadi juga di dalam beberapa kasus di dalam
Kisah Para Rasul, And in a couple of instances in the Acts of the Apostles, Petrus mengatakan janji ini bagi kamu dan bagi anak-anakmu. it is said, the Apostle Peter said, this promise is for you and your offspring. Ya, jadi dan juga beberapa peristiwa seperti keluarga daripada Lydia dan juga keluarga daripada kepala penjara. And there are some instances such as the family of Lydia and also the family of the prisoner, Mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan where they believed in God. dan dikatakan Lydia dan seluruh keluarganya ikut dibaptis. It says Lydia and all her family were baptized. Kepala penjara ini yang percaya, dia dan seluruh anggota keluarganya ikut dibaptis. And also for the Philippian jailer, where he and his family were all baptized. Meskipun memang tidak disebut apakah ada bayi di situ, ada anak kecil di situ. Even though it's not really stated that there's a child there, Tapi jadi memang bisa ada, bisa tidak. but it can be the case or it cannot be the case. Orang-orang baptis mengatakan itu yang dibaptis semua yang orang yang anak yang sudah besar juga yang bisa mengaku percaya. And the Baptists would say, oh, the people baptized there are those who are able to believe. Tapi itu adalah asumsi mereka. But it's their assumption. Dan kita percaya bisa termasuk anak-anak yang belum bisa mengaku percaya juga ikut dibaptis. And we believe that included in that group are also children who of course cannot believe. Karena anak-anak yang dibaptis dari orang tua yang percaya, anak-anak mereka adalah termasuk daripada umat Allah yang mengikat perjanjian dengan Allah. Because they are born in the children of believers who are in covenant with God. Ada yang mengatakan bagaimana anak-anak yang sudah dibaptis nanti kalau sudah besar mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau ke gereja. And there are some who say, but what if they were baptized and in the future they grow up to be people who don't believe in God? Sebenarnya hal itu juga bisa terjadi kepada orang dewasa yang sudah dibaptis. But that can actually also happen to adults who are baptized. Orang dewasa yang mengaku percaya kemudian dibaptis, setahun kemudian, 5 tahun kemudian mereka kemudian menjadi tidak percaya dan meninggalkan Tuhan. A person would confess their faith, they would be baptized, but then they could leave the faith altogether. Karena memang baptisan itu tidak menyelamatkan mereka. Because baptism doesn't save them. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Because Tandanya adalah baptisan. baptism is a sign of the covenant between God and His people. Sehingga anak-anak yang dibaptis, mereka menerima tanda bahwa mereka termasuk daripada umat Tuhan. And the children who are baptized are included within the people of God. Mereka mendapat anugerah di dalam orang tua yang mengasihi mereka di dalam Tuhan. They receive the grace from the family who love God. Orang tua yang akan mengasihi mereka, mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. And their families will teach them and lead them in the ways of God. Nah, waktu mereka besar, mereka sendiri harus nanti percaya kepada Tuhan. And when they grew up, they also have to respond and believe. Tapi mereka akan banyak sekali yang akhirnya menyatakan iman mereka percaya kepada Tuhan waktu kecil mereka sudah dibaptis. But there are also people, a lot of people who say that they profess their faith when they were baptized as a child. When they grow up, they were baptized already as a child, ya. Dan kemudian itu menunjukkan seperti apa yang Pendeta Stephen Tong sering katakan. And that shows what Reverend Tong often mentions. Bahwa the grace of God is prior to human response. That the grace of God is prior to human Jadi response. anugerah Tuhan itu telah diberikan kepada manusia sebelum manusia bisa berespons. And God's grace was given to humans before humans could respond. Jadi Tuhan bekerja terlebih dahulu, menyatakan anugerahnya, barulah kemudian anak itu bisa berespon ketika dia mengerti dan percaya. And so God worked His grace towards us first, and then that child could then respond to God's grace. Respons mereka percaya kepada Tuhan, The response is believing in God, itu menunjukkan mereka telah menerima anugerah Allah sebelumnya. and it shows that they have received God's grace in the past. Itulah sebabnya kita membaptiskan anak-anak kita. And that's why we baptize our infants, Karena ini menjadi tanda daripada perjanjian antara Allah dengan umatnya. because this is a sign between God and His Dan people. Alkitab itu juga memasukkan bahwa anak-anak itu termasuk daripada umat Tuhan. And God also tells us that children are part of the people of God. Seperti kitab Efesus, Paulus mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Just like what we see in the letter to the Ephesians, children, obey your parents. Itu adalah Paulus menulis surat kepada gereja di Efesus. Paul was writing a letter to the church in Ephesus. Di dalam gereja Efesus ada anak-anak. And in that church there are children. Jadi anak-anak itu termasuk
daripada umat Tuhan. And so children are part of the people of God. Ya, tentu itu perintah itu kepada anak-anak yang sudah mengerti. And of course that command is for the children who are able to respond. Tapi mengerti itu kan berarti sangat kecil, kalimat itu sangat sederhana. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. And that's actually a sentence that's easy to understand. Children, obey your parents. Jadi itu anak-anak yang masih kecil pun sebenarnya bisa mengerti kalimat itu. And so little children can understand that command. Sehingga kita menyadari dan kita membaptis anak-anak karena mereka termasuk daripada umat Tuhan. And so we know when we baptize children because they are part of the people of God. Ya, ini ada tentu anak-anak dari orang tua yang beriman kepada Tuhan. And of course we're referring to children who are born in the families who believe in God. Itulah saya rasa kita berhenti sampai di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah minggu depan kita akan menjawab pertanyaan yang lain. And I think we'll stop here for today and we will continue answering questions again next week.